Guys, kaunta oh. Sa ngalan ani, be? Kalamay din eh. Sticky sweet delicacy. Tarsier oh. From Hagna, Bohol. 82 pesos lang din eh oh. This is kalamay. Paborito na ako ni Bay. Okay, go. Jakot. Kita nila akong hamal. Muffin. Muffin sang. I don't know. Mami, Dear Joe. ganina dako man kayo. Joe Domingo. Ganina ka dako guys. Gani sayang ako na picture ka ganina katong dako ka ayo. Gamay na lang hinuon ng lami. Kay ko bi.